Ayan, 55 inches Samsung. Ito na yan. Tibay sir ah. Ilang kilo ka nga dun? 60 kilo yan sir. Pag kumain, 64. Jackpot. Okay sir, may Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, Disney Plus. Kompleto na sir. Yan sir. 10 yan doon. Angat pa. 10 seconds. Ito kasi yung pinakamataas 4K resolution eh. Yan yung 4K na sinasabi. Yung parang boy na boy yung kulay, yung vibrant. Tapos, ayun na sir. Wala naman, malakas naman internet nyo. Kasi kung may na, mag-buffer yan, ikot-ikot po. Kaya sir, tignan mo sir yung picture quality. Ngayon lang po, enter. Punta kayo sa settings sa dulo, yun po. Ayan po. Ayan. Quality ng mga ano. 4K, nakita niyo mga 4K, ayan po, 4K. 4K resolution, yun po. Parang na rin ano yung OLED eh. Po, parang gano'n. Halos. Ayan o.